আজি আমি কি পঢ়িম যে ক্লাছ 10ৰ এক্সাৰচাইজ 2.2 যিটো চেপ্টাৰৰ নাম আছিলে কি বহুপদ বা পলিনমিয়েল। আমালোকে ইয়াৰ আগতে কি পঢ়িছিলো যে বেছিক কনচেপ্ট যে যিটো আমালোকৰ যে এক্সাৰচাইজ যে 2.2 কৰিবলৈ লাগে যে ধৰি লোৱা যিকোনো দুটা এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ দিয়া থাকিলে আমালোকৰ যদি দ্বিঘাত সমীকৰণ দিয়া থাকে ধৰা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু যদি জিরো এইটো এটা দ্বিঘাত সমীকরণ হয় আৰু ইয়াৰ শূন্য দুটা বা জিরোস আর আলফা আৰু বিটা দেন সাম অফ দ্য আলফা বিটা দেন দ্যাট মিন্স আমালোকে কি কৈছিলো যে দুটা ৰুট বা দুটা জিৰোৰ যোগফল কেনেকৈ উলিয়াও আলফা আৰু বিটা আমালোকে কেনেকৈ উলিয়াও মাইনাস অফ বি বাই এ আৰু আলফা আৰু বিটা আমালোকে কি কৰিম প্ৰডাক্ট অফ দ্য জিৰোস কেনেকৈ উলিয়াও আমালোকে চি বাই এ বুজি পালা তাত আমালোকে এনেদৰে উলিয়াব পাৰে তাত এতিয়া কি কৈছে যে ফাইন্ড দ্য জিৰোস কোশ্চেন নম্বৰ 1 কৈছে যে ফাইন্ড দ্য জিৰোস অফ দ্য following quadratic polynomials যেটো আমালোকৰ quadratic polynomials দি আছে এটো and verify কৰিব লাগে কি relation between the zeros and the coefficient আৰু কি coefficient এৰ মাজত কি কৰিব লাগে যে coefficient এৰ মাজত যেটো আমালোকে relation জানো এটো কি কৰিব লাগে প্ৰমাণ কৰিব লাগে প্ৰথমে কি কৈছে ফাইন্ড দ্য জিৰোস প্ৰথম আমালোকে জিৰো কেনেকৈ উলিয়ায় বা শূন্য কেনেদৰে উলিয়ায় এইটো জানিব লাগিব আৰু যেটো তোমালোকে ক্লাস 9 তে পঢ়ি আহিছা মিডল টার্ম এক্সপ্লেনেশন বা মিডল টার্মত কেনেদৰে আমালোকে কৰো আৰু এটা আছিল যে দ্বিঘাত সমীকৰণ সলভ কৰাৰ কাৰণে এটা ইকুৱেচন আছিল কি মাইনাস অফ বি প্লাস মাইনাস বি স্কয়ার মাইনাস অফ 4ac বাই 2a এইটো যদি পোৱা নাই মই তোমালোকক ভালদৰে পঢ়ো ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে দেখা তাত এক নম্বৰটো যদি আমালোকে সলিউশন কৰিবলৈ যাও কি হ'ব সলিউশন যে আমালোকক কি ধৰা এইটো p অফ x লেট এইটো আছে কি p অফ x ইকুয়াল টু কি হ'ব x স্কয়ার মাইনাস অফ 2x মাইনাস অফ 8 ঠিক আছে এতিয়া আমালোকৰ এই p অফ x ৰ কি উলিয়াব লাগে জিৰোস উলিয়াব লাগে যেতিয়া আমালোকে জিৰো উলিয়াম x স্কয়ার মাইনাস অফ 2 অফ x মাইনাস অফ 8 এইটো যদি আমালোকে মিডল টার্মত কি কৰি যে এক্সপ্লেইন কৰাৰ পিছত যদি উলিয়াব বিচাৰো তাত আমালোকৰ x স্কয়াৰৰ যেটো সহগ থাকে এইটো কনস্ট্যান্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তাত 1 কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম 8 কিমান হ'ব 8 ইয়াত কি চিন আছে মাইনাস তাত তোমালোকক এইটোত এনেদৰে কি কৰিব লাগিব যাতে জন সাবট্ৰাক্ট কৰাৰ পিছত 2 আহে আৰু মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত 4 আহে তোমালোকে নিশ্চয় এইটো জানা তাত কেনেকৈ হ'ব যে x স্কয়াৰ x স্কয়ার মাইনাস এইটো আমালোকে 4 মাইনাস অফ 2 ইনটু x মাইনাস অফ 8 লিখিব পাৰো তোমালোকে এইটো নিশ্চয় জানা তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি লিখিব পাৰিম যে x স্কয়ার মাইনাস অফ 4 অফ x মাইনাস এ মাইনাস কি হ'ব প্লাস 2 অফ x মাইনাস অফ 8 তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে যদি x কমন লও কি হ'ব x মাইনাস অফ 4 ইয়াৰ পৰা যদি আমালোকে 2 কমন লও কি হ'ব x মাইনাস অফ 4 বুজি পালা তাত এতিয়া দেখা আমালোকে যদি ইয়াত x minus 4 আৰু x minus 4 কমন লও তেতিয়া কি হ'ব x minus of 4 কমন লৈ থাকিল কি x plus of 2 বুজি পালা যেহেতু আমালোকক শূন্য উলিয়াব লাগে আমালোকে শূন্য উলিয়াতে কি ধৰো p of x equal to কি বুলি ধৰো 0 বুলি ধৰো ইয়াৰ পৰা আমালোকে x ৰ মান উলিয়াব লাগে তাত x ৰ মান আমালোকে কেনেদৰে পাম x minus of 4 আৰু x plus of 2 equal to কিমান হল 0 তাত যেহেতু এই দুটাৰ মাল্টিপ্লিকেশন 0 হয়তো আমালোকক ক'ব পাৰিম x minus 4 equal to 0 বা x plus 2 equal to 0 নিশ্চয় বুজি পাইছা তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে x ৰ মান কিমান পালো 4 পালো আৰু ইয়াৰ মান x ৰ মান কিমান পালো -2 পালো এইটো আমালোকক কি কৈছিল যে ফাইন্ড দ্য জিৰোস যে তলত দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য উলিয়া আমাৰ শূন্য দুটা কি পালো এটা পালো 4 আৰু এটা পালো কি -2 এতিয়া তাৰ পিছৰ কোশ্চেনটো দিকে কৈছে এই শূন্য আৰু হৰবোৰৰ মাজত যেটো সম্পৰ্ক আমালোকে জানো এই সম্পৰ্কটো কি কৰিব লাগে প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমালোকে কি জানো যে যদি যি দুটা বহুপদ আছে বা যি বহুপদটো যি দুটা শূন্য পাও শূন্য দুটাৰ যোগফল কি শূন্য দুটাৰ যে শূন্য দুটাৰ যোগফল কি হয় মাইনাস বি বাই এ এইটো আমালোকে জানো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা তো ইয়াত মাইনাস বি ৰ মান কিমান হ'ব বি ৰ মান আছে কিমান -2 আমালোকে কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰো মই তোমালোকক এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰি দেখাই আছো যে যদি আমালোকৰ এটা সমীকৰণ থাকে ax স্কয়াৰ প্লাস b অফ x প্লাস অফ c এইটো এটা কি দ্বিঘাত সমীকৰণ ইয়াত কি দি আছে কোৱা যে আমালোকৰ ইকুৱেশ্যনটো দি আছে ইয়াত কিমান x স্কয়াৰ -2 অফ x মাইনাস অফ 8 তো x স্কয়ার -2 অফ x মাইনাস অফ 8 তো ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি কৰিম যে a ৰ জায়গাত কি আছে 1 যদি কম্পেয়াৰ কৰো b ৰ জায়গাত কি আছে যে b ৰ জায়গাত -2 আৰু c ৰ জায়গাত কিমান আছে -8 তো এইটো দেখা ইয়াৰ b ৰ মান কি আছে -2
তাত মাইনাস মাইনাস অফ 2b এর মান কিমান -2 এর মান কিমান 1 তাত মাইনাস মাইনাস মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্লাস আৰু কি থাকিল +2 এতিয়া তোমালোকে সহগ দুটা কি কৰি দিকা যোগ কৰি দিকা 4 আৰু -2 যদি আমালোকে এড কৰি কিমান পাম 2 তাত আমাৰ এইটো প্ৰমাণ হল নে নাই হৈছে এতিয়া শূন্য দুটাৰ পূৰণফল যদি কৰিব বিচাৰা কি কৰিব লাগে আমাৰ শূন্য দুটাৰ পূৰণফল কেনেকৈ উলিয়াম যে শূন্য দুটার পূরণফল বা প্রোডাক্ট অফ দা জিরোস কি হয় সি বাই এ হয় তাত ইয়াত সির মান কিমান আছে -8 এর মান কিমান আছে 1 তাত আমালোকে কি পালো -8 এতিয়া তোমালোকে ইয়াত এই শূন্য দুটা পূরণ কৰি দিবা 4 আৰু -2 যদি আমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান হ'ব -8 বুজি পাইছা তাত এইটো আমালোকে সত্য স্থাপন কৰিলো আৰু শূন্য দুটা উলিয়াও লিখিলো বুজি পাইছা এতিয়া আমালোকে তাৰ পিছতো কৰিম যে 2 নম্বৰটো যেটো আছে 2 নম্বৰটো আছে কি m যে 4s² - 4x + 1 এইটো আমালোকে কি উলিয়াব লাগে ফার্স্ট 0 উলিয়াব লাগে শূন্য উলিয়াব লাগে তাৰ পিছত কি উলিয়াব লাগে যে আমাৰ তাৰ পিছত উলিয়াম কি আমালোকে 0 উলিয়াৰ পিছত এই তাৰ পিছত যেটো সত্য আমালোকে ৰিলেশনটো জানো এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে ঠিক আছে ফার্স্ট আমালোকে কি উলিয়াম যে 0 কেনেদৰে উলিয়া এইটো দেখা যে লেট ধৰি লোৱা এইটো কি p of s যেটো ইকুয়েশন দিয়া আছে ইকুয়াল টু কি দিয়া আছে 4 যেটো ইকুয়েশন দিয়া আছে 4s² মাইনাস অফ 4 of s প্লাস অফ 1 ঠিক আছে তো এতিয়া দেখা তাত আমালোকে যেতিয়া সলভ কৰিবলৈ যাম 4s² মাইনাস অফ 4s প্লাস অফ 1 এইটো সলভ কৰিবলৈ গ'লে x² ৰ যেটো কোএফিশিয়েন্ট থাকিব আমালোকে কনস্ট্যান্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলো মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত কি হল যদি 4 আৰু 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হয় 4 এতিয়া তোমালোকে ইয়াত কি চিন আছে প্লাস তাত 4 ক এনেদৰে ভাঙাব লাগিব যাতে জন প্লাস করার পিছত 4 আহে মাল্টিপ্লাই করার পিছত 4 আহে এইটো আনিব লাগিব তাত কি হবে দেখা 4s² যে আমালোকে 2 + 2 * s + 1 ঠিক আছে না নাই দেখা 2 আৰু 2 যদি আমালোকে কি কৰো মাল্টিপ্লাই কৰো 4 হ'ব আৰু এড কৰিলে কি আহিছে 4 আহিছে কাৰণ ইয়াত প্লাস চিন থাকে তাত ইয়াত কি কৰিব লাগে প্লাস কৰিব লাগে তাত ইয়াত দেখা 4s² মাইনাস অফ 2s প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0 ইকুয়াল টু 0 নহয় আমালোকে যেতে শূন্য উলিয়াই সেটা 0 ধরে লাস্টত আমালোকে ধরিম তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে 2 of s যদি কমন লও ইয়াত থাকিব কি 2 of s মাইনাস অফ 1 ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি কমন লব পাৰিম -1 তাত ইয়াত থাকিব কি 2 of s মাইনাস অফ 1 তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি পালো 2 of s মাইনাস 1 ইয়াত কি পালো 2 of s মাইনাস 1 নিশ্চয় বুজি পাইছা যেহেতু আমালোকে কি উলিয়াব লাগে শূন্য উলিয়াব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত p of s ইকুয়াল টু কি হ'ব 0 হ'ব যদি p of s equal to 0 হয় তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি পাম 2 of s minus of 1 আৰু 2 of s minus of 1 equal to কিমান পালো 0 তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি পালো 2 of s minus of 1 equal to 0 আৰু 2 of s minus 1 equal to 0 তাত ইয়াৰ পৰা s ৰ মান কি পালো মাইনাস এই প্লাস 1 আছে মাইনাস 1 আছে এই সাইডে দিলে প্লাস 1 প্লাস প্লাস 1/2 নিশ্চয় বুঝি পাইছা তাত ইয়াৰ পৰা s ৰ মান কি পালো 1/2 তাত আমালোকে 0 দুটা কি পালো zeros are কি পালো যে 1/2 and 1/2 এতিয়া আমালোকক কি কৰিব লাগে যে প্ৰডাক্ট অফ দা zeros and sum of the zeros উলিয়াব লাগে আৰু দেখিব লাগে যে আমালোকে যেটো ৰিলেশন জানো এটোৰ লগত একে হৈ আছে না যেতিয়া আমালোকে sum of the zeros উলিয়াম sum of the zeros কি উলিয়াম মাইনাস অফ b বাই a এটো আমালোকে জানো তো ইয়াত মাইনাস অফ b এর মান কি আছে দেখা আৰু বাৰে বাৰে আমালোক b এর মান কিমান হ'ব মাইনাস অফ 4 এর মান কিমান 4 তো b এর মান কিমান আছে মাইনাস অফ 4 আৰু তাৰ বাহিৰত কি আছে মাইনাস চিহ্ন আছে বাই 4 তো ইয়াত কি হল যে মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল থাকিল কি প্লাস 4/4 মানে কিমান পালো 1 পালো এতিয়া তোমালোকে এই ৰুট দুটা এড কৰি দেখা যে 1 আহি নাই 1/2 প্লাস অফ 1/2 কি আহিছে 2 আমালোকে এলসিএম ললো থাকিল কি 1 + 1 তার মানে কি 2/2 মানে কিমান পালো 1 পালো তাত মিলিছে এতিয়া সেম আমালোকে কি কৰিব লাগে প্রোডাক্ট অফ দা জিরো প্রোডাক্ট অফ দা জিরো যেতিয়া উলিয়াম তেতিয়া কি হ'ব c/a যেটো আমালোকে জানো কি c/a তা c এর মান কিমান দি আছে তোমালোকে ইকুয়েশনত দেখা c এর মান কিমান দি আছে 1 c এর মান কিমান 1 এর মান কিমান 4 তা c এর মান কিমান আছে 1 আৰু এর মান কিমান আছে 4 যদি আমালোকে এটো মাল্টিপ্লাই কৰো তাত 1/2 মাল্টিপ্লাই বাই 1/2 কিমান হ'ব 1/4 কিমান হল আমাৰ 1/4 বুজি পেলা এইটো হল কি প্রোডাক্ট অফ দা জিরো কিমান হল
তাত তোমালোকে 3 নম্বৰ যেটো আছে এটো হোমৱৰ্ক কৰিবা ইকুৱেশনটো আছে কি 6x² minus of 3 minus of 7x তোমালোকে কি কৰিবা 0 উলিয়াবা দেন কি কৰিব লাগিব ৰিলেশন কি কৰিব লাগিব প্ৰুফ কৰিব লাগিব প্ৰুফ বুজি পাইছা এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক এতিয়া মই তোমালোকক কেই নম্বৰ কৰি দিম 4 নম্বৰটো 4 নম্বৰটো কি কৈছে সলভ কৰিব লাগে কি ইয়াৰ আমালোকে 0 উলিয়াব লাগে 4u² প্লাস অফ 8u ইয়াত আমালোকে কি উলিয়াম 0 উলিয়াম 0 কেনেকৈ উলিয়াম দেখা তাত লেট যদি ধৰি ল'ব বিচাৰা লেট p of u যেটো ভেৰিয়েবল থাকে আমালোকে স্বাভাৱিকতে এইটো কি লও ভেৰিয়েবল p of u ফাংশন হিসাবে লও 4u² প্লাস অফ 8 of u বুঝি পালা তাত আমালোকে ইয়াৰ পৰা কি কমন লম 4 of u যদি কমন লব পাৰো তাত ইয়াত কি থাকিব u plus 2 থাকিল তাত u plus 2 যদি থাকিল আমালোকে কি উলিয়াব লাগে 0 উলিয়াব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত p of u equal to কি হয় 0 হয় যেতিয়া আমালোকে 0 উলিয়াব যাও zeros উলিয়াব যাও মানে আমালোকে u এর ভ্যালু উলিয়াব যাও তেন্তে আমালোকে কি পাম 4 of u into u plus of 2 equal to কিমান পালো 0 পালো আমালোকে তাত ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় ক'ব পাৰা যে 4 of u equal to এবাৰ পাম 0 আৰু u plus 2 equal to কিমান পাম 0 তাত আমালোকে ক'ব পাৰিম u এর মান 0 পালো আৰু u এর মান কিমান হল minus of 2 তাত আমালোকৰ zeros বিলাক কি হল then zeros বিলাক কি পালো 0 আৰু minus of 2 এতিয়া আমালোকক কি কৰিব লাগে যে sum of the zeros উলিয়াব লাগে sum of the zeros কেনেকৈ উলিয়াম যে minus of b by a তাত ইয়াত b কি হ'ব দেখা আমালোকে ইকুৱেশনটো কাৰ লগত স্বাভাৱিকতে কম্পেয়াৰ কৰো ax² বা u² ধৰি যদি ইয়াত ভেৰিয়েবল কি u প্লাস b of u প্লাস c equal to 0 তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে ক'ব পাৰিম কি a এর মান 4 কাৰণ ইয়াত a এর মান u ইয়াত কি আছে 4 তাত a এর মান 4 আৰু b এর মান কিমান আছে আমালোকৰ 8 আৰু c কোনো কনস্ট্যান্ট দাম আছে নাই আমালোকে যদি ইয়াত 0 লিখো তাত c এর মান কি পালো 0 তাত এতিয়া বহুৱা b এর মান 8 আৰু a এর মান কিমান 4 b এর মান কিমান হল -8 কারণ b এর মান 8 মাইনাস আছে তাত a এর মান 4 তাত কিমান পালো -2 এতিয়া আমালোকে এই 0 দুটা এড কৰো 0 - 2 কিমান হ'ব -2 হ'ব তাত প্রোডাক্ট অফ দা জিরোস কেনেকৈ উলিয়াম প্রোডাক্ট অফ দা জিরোস আমালোকে কেনেদৰে উলিয়াম c by a তাত c এর মান কি দিয়া আছে আমালোকে পালো 0 0/4 মানে কিমান পালো 0 তাত আমালোকে যে 0 * -2 কৰো কিমান পাম 0 পাম বুঝি পাইছা এইটো হল আমার 3 নম্বৰটো দেখা 4 নম্বৰটো এই 5 নম্বৰটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট আছে ইয়াত অলপ এক্সট্ৰা লিখি দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াত এইবিলাক দেখিব নালাগে মই যে কৰি দিয়েছো আমালোকৰ কোশ্চেন দিয়া আছে সলিউশন যেটো লাগে তাত আমালোকে এইটো ভেৰিয়েবল কি দিয়েছে t তাত p of t equal to যদি আমালোকে ধৰি লও কি zt² - 50 এতিয়া তোমালোকে ইয়াত পৰা না আছে t না আছে কি এতিয়া তোমালোকক এইটো যেহেতু দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় তার মানে যদি যেহেতু ডিগ্রি 2 হয় আমালোকে জানো সলিউশন কেইটা পাম দুটা পাম সলিউশন মাস্ট বি কেইটা পাম দুটা পাম তো এতিয়া আমালোকে ইয়াত আছে t² ইয়াত t নাই আমালোকে এটা ফর্মুলা জানো যে a² - of b² ইকুয়াল টু কি হয় a - of b আৰু a প্লাস of b এইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা আৰু এটা জানো যে কিছু রুট ওভার a তার উপর যদি আমালোকে স্কয়ার লিখো এই স্কয়ার আৰু রুট ক্যান্সেল যায় থাকে কি তাত এইটো আমালোকে ইয়াত খটোৱাৰ পিছত দেখা কি হ'ব তাত আমালোকে যদি এটা সলভ কৰিবলৈ যাও t² - 15 ক যদি মই √15 তার উপৰত হোল স্কয়ার দেও যে √, আৰু 2 ক্যান্সেল যায় থাকিব কি t² - 15 একে আছে এতিয়া তোমালোকে দেখা যদি এটা a² - b² হয় তাতে ফর্মুলা কি a - b a + b that t plus √15 হবে এবার আৰু আনবাৰ হ'ব কি t minus √15 নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমালোকে কি কৰিম যেটো শূন্য উলিয়াব লাগে তাত p of t equal to নিশ্চয় কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব তাত p of t equal to যদি t plus √15 আৰু t minus √15 equal to যদি 0 হয় ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি ক'ব পাৰিম t plus √15 equal to 0 ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰিম t minus √15 equal to 0 তাত t এর মান কি হল -√15 আৰু t এর মান ইয়াৰ পৰা কি পাম √15 বুজি পালা তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি পাম যে সাম অফ দা যেতিয়া জিরোস উলিয়াম তেতিয়া কি হ'ব therefore zeros আর কি পালো zeros আর কি পালো -√15 আৰু প্লাস অফ √15 বুঝছে এতিয়া আমালোকে কি উলিয়াম সাম অফ দা জিরোস
সাম অফ দা জিৰ' তোমালোকে কেনে কৰি দিয়া মাইনাছ অফ বি বাই এ। এতিয়া আমালোকক ইয়াত চেক কৰিব লাগিব যে আমালোকৰ বিৰ মান কি এৰ মান কি। আমালোকে কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰো এ যেহেতু ভেরিয়েবল টি আছিল আমালোকে টি স্কয়ার ললো এ টি প্লাস বি টি প্লাস সি ইকুয়াল টু 0 আমার ইকুয়েশন দি আছে কি টি স্কয়ার মাইনাস 15 তাত মই যদি তোমালোকক ইয়াৰ পৰা এৰ মান উলিয়াব পাৰিম টি স্কয়ার তাত কোএফিशिয়েন্ট ইয়াৰ 1 ইয়াত এ তাত এর মান কিমান হ'ব 1 তাত বি ইয়াত বি টি বি ইনটু টি টি আছে কি ইয়াত নাই তার মানে এইটো কি হ'ব 0 তাত সির মান কি হ'ব যে প্লাস অফ সি আর ইয়াত আছে কি -15 তাত সির মান কিমান হল -15 বুঝি পালা তাত যেতিয়া আমালোকে প্রোডাক্ট অফ দা সাম অফ দা জিরোস উলিয়াব মাইনাস বি তাত মাইনাস বি মানে কি -0 বাই এর মান কি 1 তাত -0 মানে কি 0 0 বাই 1 মানে কি 0 তাত আমালোকে যেতিয়া প্রোডাক্ট অফ দা সাম অফ দা জিরোস কৰিম তেতিয়া কি হ'ব এই -15 প্লাস 15 কিমান হ'ব 0 হ'ব ঠিক আছে তাত এতিয়া আমালোকে কি কৰিব লাগে প্রোডাক্ট অফ দা জিরোস কি প্রোডাক্ট অফ দা জিরোস যেতিয়া প্রোডাক্ট অফ দা জিরোস কৰিম তেতিয়া c বাই a ইয়াৰ c ৰ মান কিমান -15 এর মান কিমান 1 তাত মাইনাস কিমান 15 তাত এতিয়া তোমালোকে দেখা যে √-15 আৰু √15 যদি তোমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰো -15 আহে নে নাই √15 ইনটু √-15 মাল্টিপ্লাই কৰা তাত প্লাস মাইনাস আৰু মাইনাস তাত কি হল মাইনাস √15 আৰু এটা 15 তার মানে স্কয়ার হল স্কয়ার আৰু ৰুট ক্যান্সেল তার থেকে হল কিমান -15 তাত आंसर মিলিছে নে নাই মিলিছে বুঝি পাইছা 6 নম্বৰটো তোমালোকে কৰিবা এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক আমালোকৰ ইকুৱেশন হ'ব কৰ পৰা জানা এইখিনি নহব আমালোকৰ ইকুৱেশন হল 3x² - of x - of 4 এইটো সলভ কৰিবা এতিয়া 2 নম্বৰটো কি কৈছে যে ফাইন্ড দ্য কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়াল তলৰ জোড়কেইটাৰ সংখ্যা দুটা ক্ৰমে শূন্যবৰ সমষ্টি আৰু গুণফল হিচাপে প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত একোটাকৈ দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰা মই তোমালোকক পঢ়াইছিলো যে যদি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ ৰুট বিলাক আলফা আৰু বিটা হয় এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মানে কি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনৰ যদি ৰুট দুটা বা জিরোস আর আলফা আর বিটা হয় তেন্তে আমালোকে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন কেনেকৈ উলিয়াও x² - আলফা প্লাস বিটা ইনটু x প্লাস আলফা বিটা মানে কি এটো কি বুঝায় যে সাম অফ দা রুটস আর ইয়াক কি বুঝায় যে প্রোডাক্ট অফ দা রুটস মানে কি গুণ যে জিরো শূন্য দুটার পূরণফল প্রোডাক্ট অফ দা রুটস বুঝি পেলা তাত ইয়াত যেহেতু শূন্য দুটাৰ যোগফল আৰু শূন্য দুটাৰ পূৰণফলৰ দৰকাৰ আছে আৰু আমালোকৰ কোশ্চেনত কি কৈছে যে তলৰ জোৰ কেইটা যিবিলাক দিয়া আছে সংখ্যা দুটা ক্ৰমে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি সমষ্টি মানে কি শূন্য দুটাৰ সমষ্টি মানে কি যোগফল তাত আমালোকে যদি শূন্য দুটা ধৰি লওঁ লেট বুলি ধৰি লওঁ কি আলফা ধৰা হল আলফা আৰু বিটা বি দা জিরোস অফ দা পলিনোমিয়াল zeros of the polynomial এছামিছত কি লিখিবা ধৰা হল আলফা আৰু বিটা হল বহুপদৰ আলফা আৰু বিটা শূন্য দুটা শূন্য বহুপদটো হল বহুপদৰ শূন্য তাত অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চিন মানে কোশ্চিনৰ মতে কি দিয়া আছে আমালোকক কোশ্চিনৰ মতে বা প্ৰশ্ন মতে কি দিয়া আছে আমালোকক যে আলফা আৰু বিটা যে এই দেখি গৈছে যে দুটাৰ ক্ৰমে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি তাত আলফা আৰু বিটা যোগ কৰিব লাগিব কিমান দিয়া আছে 1/4 কিমান দিয়া আছে 1/4 আৰু কি দিয়া আছে যে প্রোডাক্ট অফ দা জিরোস তার মানে কি এই দেখা যে আৰু গুণফল হিসাব আৰু কি দিছে সমষ্টি আৰু গুণফল মাল্টিপ্লিকেশন তাত কিমান আছে -1 এটো দিয়া আছে আমি জানো বা ইংলিশত লিখিলে উই নো দ্যাট আমি কি জানো যে দ্বিঘাত সমীকরণ আমালোকে কেনেকৈ উলিয়াও x² - আলফা প্লাস বিটা x প্লাস আলফা বিটা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে খালি কি বহাব লাগে ভ্যালু বহাব লাগে x² যে আলফা প্লাস বিটার মানে কি দি আছে 1/4
ইয়াত কি হ'ব 1/4 ইনটু x তাৰপিছত কি দি আছে আলফা ইনটু বিটাৰ মান কিমান দি আছে -1 এতিয়া তোমালোকে দ্বিঘাত সমীকৰণটো কি কৰি লোৱা যে কি হল x² -1/4 x -1 এইটোৱে আমালোকৰ এনসার যেটো ৰিকুয়ার এনসার যেটো আমালোকক দ্বিঘাত সমীকৰণ উলিয়াব গৈছে এইটো বুজি পালা এতিয়া আমালোকে কোনটো কৰিম যে এই যে 2 নম্বৰটো কৈছে 2 নম্বৰটো কি কৈছে যে এই সেম আগৰ মতন লিখিবা লেট ধৰা হল আলফা আৰু বিটা বি দা root of the equation বা root বা zeros of the polynomial zeros of the polynomial ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি পাম যে sum of the zeros alpha plus beta ওটা অসমীয়াত কি দিছিল যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি √2 আৰু শূন্য দুটাৰ প্ৰডাক্ট আলফা ইনটু বিটা 1/3 এতিয়া আমালোকে কি উলিয়াব কৈছে যে therefore the required দ্বিঘাত সমীকৰণ যে আমি জানো we know that আমি কি জানো যে x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta তাত ইয়াৰ পৰা আমালোকে কি পাম x² alpha √2x আৰু alpha beta কি 1/3 এইটোৱে হল আমালোকৰ ৰিকুয়ার্ড आंसर বুজি পালা 3 নম্বৰটো তোমালোকে সেম কৰিবা ৰুট দুটা ধৰিবা সাম অফ দা ৰুট উলিয়াবা আৰু প্ৰডাক্ট অফ দা ৰুট দিয়া আছে তাৰ পিছত দ্বিঘাত সমীকৰণত বহাই দিবা বুজি পালা 4 তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক এইটো তোমালোকৰ বাবে হোমৱৰ্ক বুজি পাইছা মই 6 নম্বৰটো কৰি দি আছো যে কি কৈছে যে যদি ৰুট দুটা লেট আমালোকে সেম ধৰিব লাগিব আলফা আৰু বিটা বি দা roots of the equation roots or it took zero of the equation লিখিব পাৰা zeros of the polynomial then আমালোকে কি কৰিছে according to question দিয়া আছে কি যে sum of the root alpha আৰু দুটা শূন্য দুটাৰ সমষ্টি alpha আৰু বিটা কিমান 4 আৰু alpha into beta কিমান দিয়া আছে 1 তাত এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব কৈছে যে required দ্বিঘাত সমীকৰণ তাত we know that দি যদি লিখিব বিচাৰা লিখিবা বা তুমি লোকে লিখিব পাৰিবা যে দেয়াৰ যে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো হল তাত x² minus alpha plus beta x into alpha beta তাত এতিয়া কি হ'ব x² alpha plus beta ৰ মান কিমান হল 4 of x alpha beta ৰ মান কিমান হল 1 তাত x² minus 4 of x plus নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া 3 নম্বৰ কৈছে যে ডিটারমাইন দ্য কোয়াড্রেটিক পলিনোমিয়াল হুইচ জিরোস আর ফ্লোটস এটা কি কৈছে যে জিরো বিলাক দিয়া আছে এতিয়া তাত কি কৈছে দ্বিঘাত বহুপদ নির্ণয় করা যার শূন্য কেটা তলত দিয়া ধরনের শূন্য দুটা আছে এটো হল তলত দিয়া ধরনের তাত সলিউশন কি হবে যে যেহেতু শূন্য দুটা দিয়া আছে লেট আলফা এন্ড বিটা আলফা আৰু বিটা বি দা জিরোস অসমীয়াত যদি লিখিব বিচাৰা আলফা আৰু বিটা অসমীয়াত যদি লিখিব বিচাৰা যে আলফা আৰু বিটা শূন্য শূন্য হল শূন্য 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 তাত আলফাৰ মান কিমান দি আছে -4 আৰু বিটাৰ মান কিমান দি আছে 3/2 আমালোকে জানো যেতিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ উলিয়াব যাম তেতিয়া আমালোকক কি লাগিব সাম অফ দা ৰুট মানে আলফা প্লাস বিটা লাগিব তেতিয়া আলফা প্লাস বিটা কি হ'ব -4 প্লাস 3/2 তাত ইয়াৰ পৰা কি পাম আমালোকে 2 এলসিএম লব লাগিব এইটো যে -4 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব তাত কিমান হ'ব -8 প্লাস 3/2 তাত ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি পালো -5/2 আৰু এটা কি লাগিব আমাক প্ৰডাক্ট অফ দা ৰুট বা আলফা আৰু আলফা ইনটু বিটা লাগিব তাত কিমান হ'ব -4 ইনটু কি হ'ব 3/2 এইটোৰে আমালোকক 4 কেনসেল কৰিলে কিমান হ'ব -6 বুজি পালা তাত এতিয়া আমালোকে যদি দ্বিঘাত সমীকৰণটো উলিয়াবলৈ যাও আমি জানো দ্বিঘাত সমীকৰণ কি হ'ব x² minus alpha plus beta x plus alpha beta তাত x² alpha আৰু beta ৰ মান আমালোকে কি পালো -5/2 -5/2x আৰু alpha beta ৰ মান কি পালো -6
তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম x স্কয়াৰ এই মাইনাসে কি হ'ব প্লাস 5/2x তাৰপিছত হ'ব কি -6 বুজি পালা এইটো আমালোকৰ এনসার 2 নম্বৰটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক কৰিবা যে এই ৰুট দুটা ধৰিবা সাম ওলাবা প্ৰডাক্ট ওলাবা তাৰপিছত দ্বিঘাত সমীকৰণত লিখি দিবা ঠিক আছে মই 3 নম্বৰটো কৰি দি আছো 3 নম্বৰটো কি হ'ব সলিউশন যেতিয়া আলফাৰ মান তোমালোকে উপৰ দি লিখিবা 1/3 বিটাৰ মান কি -1 তাত আমালোকক যেতিয়া সাম অফ দা ৰুট আলফা প্লাস বিটা উলিয়াম যেতিয়া কি হ'ব 1/3 -1 তাত এতিয়া কি হ'ব 3 আমালোকে এলসিয়াম লম 1 -3 1 ৰ পৰা যেতিয়া আমালোকে 3 মাইনাস কৰিম তাত -2/3 তাত প্রোডাক্ট অফ দা রুট আলফা বিটা কি হ'ব 1/3 ইনটু -1 তাত -1/3 তাত আমালোকক রিকোয়ার্ড যোনটো দ্বিঘাত সমীকরণ লাগে x স্কয়ার আলফা প্লাস বিটা x প্লাস আলফা ইনটু বিটা তাত কি হ'ব x স্কয়ার এর মান আলফা আৰু বিটাৰ মান কি আছে -2/3 ইনটু x আলফা বিটাৰ মান -1/3 তাত ইয়াত যদি আমালোকে বহুৱাই দি কিবা যে x স্কয়ার মাইনাস প্লাস 2/3 x প্লাস মাইনাস প্লাস আৰু মাইনাসে -1/3 এইটো হল আমালোকৰ এনসার যদি তোমালোকক ভিডিও ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা এনে ধৰণৰ ভিডিও পাবৰ কাৰণে বুজি পাইছা থ্যাংক ইউ